गुजारी करता हूँ तेरी मेरी जिंदगी में बख्शा कि हम दिल बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, क्योंकि तू ही जलाल से बड़ा खुदा है, तू ही खुदा है, तू ही कहर करने में धीमा शफकत में गनी है, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं। पापा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया स्वाए नाम के, जो नाम सब नामों से आला और अफजल है, जिसके पास हर एक घुटना झुकता है, वो आसमानियों को, वो जमीनियों को, वो जमीन के नीचों का। आज खुदा शाम हम भी तेरे आगे झुकते हैं और झुककर तुझे सजदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे बाप कहते हैं, तुझे अबू कहते हैं, और पाक इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज खुदा में बसा दिया, जोर बख्शा कि हम मिल बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। आज की सारी वर्शिप के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा अब वक्त आ पहुंचा है कि तेरे कलाम को सुने, तो खुदा तबे तैयार कर, खुदा में सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक छू, ब्लेस कर, बरकत दे और कसरत की बरकत दे, ताकि आज शाम अब पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरी अकल से, दराई से, हिकमत से तेरे कलाम को सुनने वाले बने और तेरे कलाम के मुताबिक इस रोए जमीन पर जिंदगी गुजारने वाले बने। पाक खुदा तेरा कलाम जो जिंदा है, जो हमें जिंदगी देता है और कसरत की देता है, तेरा पाक जो हमारे दिलों को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारे इरादों को, मंसूबों को बदलने की ताकत रखता है। ऐ खुदावंद हम जितने मर्जी गुनाहगार क्यों नहीं, पाक खुदा जब तेरे कलाम पर हम ध्यान करते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, तो हमारी जिंदगियां चेंज हो जाती है, हमारे हालात चेंज हो जाते हैं, हमारे कारोबार चेंज हो जाते हैं, हम मुकम्मल तौर पर खुदा तेरे हो जाते हैं। पाक खुदा अब तेरे खादम बंदा के लिए मैं तेरे हुजूर में जा मिन्नत करता हूँ कि तो अपने बंदा को छू, अपने बंदा को ब्लेस कर, अपने बंदा को खुदा अपने जख्मी हाथ मिले, अपने बंदा को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक छू, अपने बंदा के होंठ और ज़बान का जुबा लेना और पाक खुदा छूना, ब्लेस करना, बरकत देना। आज का ताया हुआ कलाम अपने बंदा के मुंह में रखना, जैसे कि तेरे कलाम मुकद्दस में तेरा बंदा बुजुर्ग दाऊद लिखता है कि तू अपने फरिश्तों को आए और अपने खादमों को आके शोले की तरह इस्तेमाल करता है। पाक खुदा आज शाम को अपने बंदा को आके शोले की तरह इस्तेमाल करना, और जितनी जिंदगियां आज तेरे कलाम को सुने और सुनकर उस पर जिंदगी बसर करने वाले बने, उस पर ईमान लाने वाले बने, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले बने। पाक खुदा जितने लोग आज फेसबुक पर तेरे कलाम को ऑनलाइन सुने, उनको भी बरकत देना, उनकी जिंदगी में ताज़गी आए, सुकून आए, इत्मीनान आए, उनकी जिंदगी में बड़े बड़े बैरकल हो, बड़े बड़े मौज़ात हो। पाक खुदा जो लोग रिक्वेस्टें डालते हैं, खुदा तू उनकी रिक्वेस्टों को जानता है और तू उनके मसाइल को भी जानता है, उनके मसलों को भी जानता है। पाक खुदा सब कुछ तू ही करने की कुदरत रखता है। पाक खुदा छू ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे। तो मेरी छोटी दुआ सुन कबूल का, तेरा मीठा जलाली पाक पवित्र नाम लेकर मांगता हूँ, आमीन। सोवरता पहुंचाएगा खुदा की जिंदा आवाज को सुने, मैं खुदा के साथ खुदा दूंगा कि वो सही पाए जिंदा मसीह यीशु के जलाली सूरत फजल नाम में आप सबों की सलाम की। आप सब खुश हैं? खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के वक्त के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम उसके पाक नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद यहोवा पाक खुदा मेरा और आपका खुदा जो बड़ा खूबसूरत है, जो बड़ा ही भला है, और हमारे लिए उसके मंसूबे जो है वो बड़े ही यूनिक और खूबसूरत है। आज हम खुदा के मुल्क में जिंदा कलाम मुकद्दस में से नबियों के लाइफ स्टाइल के बारे में कि पुराने अहदनामा के अंदर जो नबी थे, इसको हम करते हैं, उनका हर एक का अपना लाइफ स्टाइल था, उनकी जिंदगी का एक अपना स्टाइल था, और आपने किसी को भी नकल करते हुए नहीं देखा। उन नबियों को किसी तौर पर भी एक दूसरे की नकल करते हुए नहीं देखा। जिस तरीके से आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो खादमों को नकल करते हैं, उन किसी नकल करके ना तो फिर वैसा करते हैं, और बहुत सारी ऐसी टेस्टमनी जो होती है वो दूसरे खादमों की होती है, तो वो अपने ऊपर उनको जो है वो करके तो फिर लोगों के सामने बयान करते हैं, और फिर इस तरीके से वो बढ़ा चढ़ा के पेश करके फिर लोगों की कोशिश करते हैं।
पुराने अहदनामा में से ज़बूर 40 और उसकी पहली आयत से 30 आयत तक पढ़े, फिर हम इसके बारे में बात करें। ज़बूर 40 ये बुजुर्ग दाऊद का मज़मूर है जो उसने बड़ी मफहूम होना है। और पहली आयत से 30 आयत तक लिखा है, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ मायल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे होलनाक घड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रिवश कायम की। उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बथेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावंद पर तवक्कल करेंगे। कलाम मुकद्दस के पढ़े और उसके सुने और उसके कबूल किए जाने पर खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हर नबी का अपना लाइफस्टाइल है। उन्होंने अपने तरीके से खुदा के साथ जो है वो कमिटेड हुए, अपने तरीके से खुदा से प्यार किया। हर एक का अपना अपना अंदाज है और हर एक ने अपने अंदाज के मुताबिक खुदा के सामने झुकना, शुक्रगुजारी करना, खुदा से मांगना, उसकी हम्द करना, उसकी सताइश करना, उसकी वर्शिप करना जो है तभी शुरू किया। बुजुर्ग दाऊद इसका स्टाइल अलग था दूसरे लोगों से। ये तो नाच कर भी खुदा को मनाता है, ये तो झुक कर रो कर जला कर मनाता है खुदा को, ये तो अपनी आजादी खुदा के सामने रखता है। और सबसे बड़ी बात यहां पे जो हम देख रहे हैं, कहता है मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। बेशक ये बयान कर रहा है कि मैं उस घड़े के अंदर हूं, उस दलदल उस कीचड़ के अंदर फंसा हुआ हूं, मैं ऐसी सैचुरेशन के अंदर धंस चुका हूं जहां से मेरा जो निकलना है वो मुश्किल है। और आप जानते हैं कि दलदल जो है वो नीचे को खींचती है। इंसान जितनी मर्जी कोशिश करे कि मैं इससे बाहर निकलूं, लेकिन वो निकल नहीं पाता। लेकिन यहां पे वो कहता है कि खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे उस कीचड़ में से निकाला, उस दलदल में से निकाला। पहली बात कि दाऊद जो है वो एक घड़े के अंदर है, और फिर दूसरे नंबर पर बुजुर्ग दाऊद जो है वो मदद के लिए पुकारता है। आप सोचिए, अगर आप किसी घर के अंदर है, किसी सिचुएशन, किसी बीमारी, किसी दुख, किसी परेशानी, किसी भी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं, तो आप मदद के लिए किसको पुकारते हैं? यहाँ पे उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो स्टाइल है वो पुकारने का है खुदा को, या हम्वा खुदा को, कि मैं खुदा को पुकारूंगा, मैं खुदावंद को आवाज दूंगा। वो अपना हाथ बढ़ाकर मुझे क्या करेगा? छुड़ा लेगा। वो अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लेगा। वो एक घड़े के अंदर है। अगर आप मुसीबत के अंदर है तो आप किसको पुकारेंगे? आज सोचने वाली बात है कि लोग अपने दुख को दूर करने के लिए तरह तरह के हीले बहाने, तरह तरह के वो पीरों, फकीरों, जादू टूने, तवीज़े वाले के पास चले जाते हैं, गैर माबूदों के पीछे जाकर उनके आगे सजदा करके, उनको झुककर, उनसे बात कर, उनके सामने घुटने टेक कर, उनके आगे मनते मानकर वो सारा कुछ करते हैं कि बस उनका ये काम हो जाए, ये उनके लिए हो जाए। और इस तरीके से वो अपनी जिंदगी जो है वो जाया कर देते हैं इन कामों में पड़कर। लेकिन यहाँ पे वो जो पुकारता है वो खुदा को पुकारता है, वो खुदा के सामने आकर कहता है, उसका पुकारना खुदा के सामने। और फिर खुदा जो है वो उसे बचाने के लिए, उसे छुड़ाने के लिए आ जाता है। और फिर इसके बाद बादशाह लिखा है कि एक नया गीत गाता है। ये उसका स्टाइल था कि ये गीत भी गाता है, ये गीत लिखता भी है, गीत गाता भी है, ये वर्शिपर भी है बहुत जबरदस्त। सारे खादम एक जैसे नहीं होते, सारे नबी एक जैसे नहीं थे,
ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے آ کر جو تھی وہ خداوند کی خدمت کی اور خداوند سے پیار کیا اور خداوند کے نام کو جلا دیا. یہاں پہ اس کا جو سٹائل ہے وہ ہے خداوند کو پکارنا. اس کا سٹائل ہے کہ وہ گھڑے کے اندر بھی ہے, وہ مصیبت اور دکھ کے اندر بھی ہے, وہ روتا ہے, وہ چلاتا ہے, وہ کراتا ہے. وہ یہاں تک کہتا ہے کہ میری کراتے کراتے میری آنکھیں جو ہے وہ پتھرا کی طرح انتظار کرتا ہے. وہ اس کا انتظار کرنا دیکھیے ذرا, بچوں کو چپ کرائے ذرا. وہ کیا کرتا ہے؟ انتظار بھی کرتا ہے. میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا. آج ہر کام انسان چاہتا ہے کہ میرا کام جلدی ہو جائے, انتظار نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ آج ہی میرے لیے پروفیسی ہوئی ہے تو آج ہی پوری ہو جائے. آج میں نے کچھ مانگا ہے تو آج ہی مل جائے. آج میں نے خداوند کے سامنے آ کر منت کی ہے, منت مانی ہے, تو میری منت بھی قبول ہو جائے, میری منت بھی جو ہے وہ قبول ہو جائے. آج ہی ہر کام کو چاہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت ہر کام میرا جلدی سے ہو جائے. انسان یہی کرتا ہے کہ اس کا جو بھی رکا ہوا کام ہے وہ جلدی جلدی سے ہو جائے. لیکن آپ یقین مانیے, آپ یاد رکھیے کہ صحیح وقت جو ہے وہ صرف خدا کا ہے. جو خدا صحیح وقت پہ آپ کو دیتا ہے وہی آپ کے لیے دی بیسٹ ہے, اور اسی وقت کا وہ انتظار کرے. کیونکہ بائبل مقدس کے اندر واس کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہر کام کا ایک کیا ہے؟ وقت ہے. خدا وقت پہ موو کرتا ہے, وہ وقت پہ آپ کی طرف آئے گا. جب تک آپ فروتنی سے اس کے زخمی ہاتھ کے نیچے رہیے, وہ وقت پہ آپ کو سر بلند کر دے گا. وہ وقت پہ موو کرے گا اور آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا. وہ وقت پہ جو ہے آپ کی ضرورت کو پورا کر دے گا. وہ وقت پہ آپ کی جو خواہش ہے اس کو پورا کر دے گا. وہ وقت آئے گا تو آپ کے دل کی مراد پوری ہو جائے گی. آپ جتنا مرضی زور مار لیں کچھ حاصل کرنے کے لیے, کئی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی. سالہ سال گزر جاتا ہے, سالوں بعد جا کر ملتی ہے. اور خدا ہمیں اس سٹیج پر لانا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کی قدر کر سکیں, ہم اس کی قدرت کو جان سکیں, اور پھر جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کی قدر بھی کر سکیں. میرا اور آپ کا جو خدا ہے وہ اتنا خوبصورت, اتنا بھلا ہے کہ اس کے پیچھے دیکھیں ہر نبی کا اپنا سٹائل تھا. یہاں پہ خدا کا بندہ جو یرمیا وہ بھی ایک گھڑے کے اندر ہے, اس کو بھی گھڑے کے اندر بیٹھ کے جب بادشاہ کے لیے اس نے پروفیسی کی نا, اس نے کہا کہ بھائی میں جنگ کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں. اس نے کہا نہ جانا. بہت سارے نبیوں نے آ کر کہا کہ جنگ لڑو, تم ایسے دھکیلو گے ان کو کہ یہ جیسے سنگ بنے ہوئے ہیں, تو ایسے تم اپنے دشمنوں کو دھکیل دو. تو یرمیا نے کہا کہ جنگ کے لیے مت جانا, اگر تم جنگ کے لیے جاؤ گے تو تم زندہ نہیں واپس آؤ گے. تو ان میں سے ایک نے پھر اٹھ کر جو تھا, نبی نے اس کو اٹھ کر جو تھا یرمیا کے اوپر تماچا مارا. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں, روح القدس ہمارے اوپر ہے, تو روح تم میں سے کیسے ہو کر, ہمارے میں سے ہو کر تم میں سے کیسے اندر چلا گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے کہا, اس نے خدا نے نہیں کہا یہ تیری اپنی خواہش ہے, تیری اپنی مرضی ہے, تیرا اپنا دل یہ کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا اس کو گڑھے کے اندر پھینک دو, اس دلدل کے اندر پھینک دو, جب تک میں واپس نہ آؤں اس کو وہیں پہ رہنے دو. تو اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اگر تو زندہ واپس آ جائے, زندہ بچ کے آ گیا واپس, تو سمجھ لینا کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا ہی نہیں. تو یہ سمجھ لینا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھ لینا کہ خدا نے مجھے نبی بنا کر نہیں بھیجا. لیکن یرمیا کے بارے میں خدا کلام کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے تجھے تیری ماں کے بطن سے ہی چن رکھا ہے, اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. میں نے تجھے اتھارٹی دے دی, اختیار دے دیا کہ تو سلطنتوں کو, حکومتوں کو, ملکوں کے لیے, بادشاہوں کے لیے کلام کرے. تو جس کو چاہے بنا دے, جس کو چاہے ڈالے, جس کو چاہے گرا دے, جس کو چاہے اٹھا کھڑا کرے. یہ اس کے پاس خداوند نے ایسی برکت, ایسی اتھارٹی اسے دے رکھی. اور اس نے کہا کہ تو واپس زندہ نہیں آئے گا. اگر تو زندہ واپس آ گیا تو پھر سمجھ لینا کہ خدا نے مجھ سے کلام نہیں کیا, اور وہ زندہ واپس نہیں آتا. بادشاہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, مارا گیا, قتل ہو گیا. یاد رکھیے جب خدا کلام کرتا ہے تو وہ اس کو پورا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے, وہ اس کو پورا کرتا ہے. لیکن اس کلام کے لیے آپ کو صبر سے انتظار کرنا پڑے گا. آج صبر نہیں ہے, آج انتظار نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں جب آپ
इंतजार करते हैं, जब आप इंतजार करते हैं तो खुदावंद तभी जाकर जो है वो आपको बरकत देता है। तब जाकर आपका इंतजार जो है वो आपके अंदर एक उम्मीद पैदा करता है, आपके अंदर ईमान पैदा करता है। आप जो उम्मीद आती है, ईमान आता है, ईमान फिर अमल में जो है ट्रांसफर हो जाता है, फिर अमल जो है वो शुरू हो जाता है कि आपके अंदर एक इंतजार है, इंतजार से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से फिर ईमान भी पैदा होता है साथ। और इसके बाद फिर आपकी जिंदगी में खुदा वैसा करना शुरू कर देता है। वो कहता है मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, खुदावंद पर मैंने तवक्कुल किया, वो मेरे पाँव जो है वो चट्टान पर रख देता है, वो मेरे कदम जो है वो हरनियों के से बना देता है। और वो बादशाह कहता है कि मैंने फिर वो बादशाह जो है वो सताइश का नया एक गीत जो है वो खुदावंद की स्तुति में गाता है, खुदावंद की वर्शिप करता है, खुदावंद की सताइश करता है, खुदावंद को जलाल देता है। लिखा तेरे डरेंगे और तेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावंद पर तवक्कुल करेंगे। खुदावंद पर तवक्कुल करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, खुदावंद पर भरोसा करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, खुदावंद पर इंतजार करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। आप सोचिए जरा, आसरा बादशाह के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। एक तरफ बहुत बड़ी फौज है, एक तरफ हथियार है, एक तरफ जंगी मर्द है और इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास हथियार ही नहीं है, इनके पास एक ही हथियार है और वो है खुदा का कलाम। इनके पास एक ही हथियार है और वो खुदा की अथॉरिटी। इनके पास एक ही है कि जो खुदा कहे वो ये करे, और उन्होंने ऐसा ही किया। सामने से बड़ा गंदा हो गया, दुश्मन इसके सामने से भाग गया, क्योंकि इसने इंतजार भी किया, खुदावंद पर तवक्कुल भी किया, खुदावंद पर भरोसा किया। और जब खुदा ने इसकी आवाज को सुना तो खुदावंद ने उसे उठा भी खड़ा किया। खुदावंद जो है वो शिकस्ता दिलों की दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते आपको मांगना आना चाहिए, आपको खुदा की ज़ुली में झुकना आना चाहिए, आपको खुदा की ज़ुली में वर्शिप करनी आनी चाहिए। हर बंदे का अपना लाइफस्टाइल है। यहाँ पे एलिया का अपना था, अलीशा का अपना था, मूसा का अपना था, और उन्होंने एक दूसरे को कॉपी नहीं किया, एक दूसरे के उन्होंने नकल नहीं की कि वो खादम ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर रहा। आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, नकल जो है वो शैतान ही करता। आपकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, आपका अपना एक स्टाइल होना चाहिए, और जब आपका एक अपना स्टाइल होगा तो आप उससे आपकी जान पहचान होगी। और अगर आप कॉपी करते हैं, अगर आप नकल करते हैं, तो फिर सोचने वाली बात है कि खुदा नहीं चाहता कि आप ये सब कुछ करें। नबियों का अपना ही लगता है, नबियों ने अपने तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन उन्होंने खुदा में मजबूत रहकर के अपनी जिंदगी गुजारी, और खुदा के नाम को जो था वो उन्होंने हमेशा ऊंचा और बुलंद किया। और जब आप खुदावंद का इंतजार करते हैं तो फिर आपके अंदर ईमान पैदा होता है, यकीन आता है, और फिर यकीन जो है वो अमल को जो है वो पैदा करता है, और उम्मीद से फिर कभी जो है वो शर्मिंदगी नहीं होती। अलीम लोगों के लिए लिखा है कि वो मुल्क के वारिस होंगे। इंतजार करने वाले जो है वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। खुदावंद चाहता है कि आप उसका इंतजार करें, खुदावंद चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें, खुदावंद चाहता है कि आप उस पर तवक्कुल करें और सब्र से उस पर आस रखें। जब आप सब्र से आस रखेंगे, आप उसके सामने झुकेंगे, फरियाद करेंगे, आप पुकारेंगे, तो वो आपकी आवाज़ को सुनेगा। इसलिए वो कहता है मैं पुकारूंगा और खुदावंद मेरी सुनेगा। या हव्वा मैं पुकार रहा मेरे बल तू, वो कहता है मैं पुकारूंगा और वो मेरी तरफ आ जाएगा, वो मुझे सुनेगा, मेरी आवाज़ को सुनेगा, वो मुझे हौलनाक घड़े से अपना हाथ बढ़ाकर बाहर निकाल लेगा, वो मुझे दलदल की कीचड़ से बाहर निकाल लेगा, वो मेरे कदम चट्टान पर रख देगा, मेरे कदम हरनियों की तरह बना देगा, वो मेरी रविश को कायम करेगा, और फिर मैं खुदावंद की सताइश करूंगा, फिर मैं खुदावंद की मदद सराई करूंगा, और बतेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावंद पर तवक्कुल करेंगे कि वो मुझे देखकर वो भी खुदावंद पर तवक्कुल करना शुरू कर देगा। आप सोचिए जरा, आप कितना इंतजार करते हैं, आप सोचिए आप किस कदर
اسے پکارتے ہیں. اگر آپ کسی گناہ کے اندر ہے, کسی لعنت کے اندر ہے, کسی بیماری کے اندر ہے, کسی دکھ کے اندر ہے, آپ نے کہہ دیا خداوند کو میرے لیے ایسا کر دے, اور پھر آپ ویٹ کتنا کرتے ہیں, انتظار کتنا کرتے ہیں, اور کس قدر آپ خداوند کو پکارتے ہیں. وہ آپ کی آواز کو سنے گا, وہ آپ کی آواز کو سن کر جواب دے گا, وہ آپ کی آس کو ٹوٹنے نہیں دے گا, وہ آپ کی امید کو ٹوٹنے نہیں دے گا. آپ انتظار کریں گے, خداوند آپ کے لیے موو کرے گا, اور جب خدا موو کرتا ہے تو پھر آپ کو سرفرازی ملے گی, سربلندی ملے گی, خداوند آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, اپنی زندگیوں پر غور کیجیے. کیا میں خداوند کو پکارتا ہوں؟ کیا میں خدا کو پکارتی ہوں؟ کیا خدا کے سامنے میں نے جا کر آہوزگاری کی ہے؟ کیا خداوند نے میری دعا کا جواب دیا ہے؟ خداوند چھڑانے اور بچانے کی قدرت ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے. ہاللیلویا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے دعا کرنا شروع کریں, پکارنا شروع کریں. خداوند آپ کی آس ٹوٹنے نہیں دے گا, خداوند آپ کی امید ٹوٹنے نہیں دے گا. خداوند سے مانگیے, جو کچھ مانگیں گے خداوند کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند بحالی اور تازگی بخشتا ہے. میرا اور آپ کا خدا جو زندہ خدا ہے, جو قدرت والا خدا ہے, جو بھلا خدا ہے, جو مضبوط چٹان ہے, جو محکم قلعہ ہے, جو چھڑانے والا ہے, جو بچانے والا ہے, جو ہماری زندگی کا کشتہ ہے, اونچا برج ہے, نجات کا قلعہ ہے. وہ ہماری دعاؤں پر کان لگائے ہوئے, وہ ہمارے قریب ہے, کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوں گے میں وہاں پہ موجود ہوں. وہ سچ مچ یہاں پہ موجود ہے, وہ آپ کے پاس, آپ کے گھر میں موجود ہے. آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس بھی موجود ہے. آپ اسے پکارنا شروع کیجیے, میرے ساتھ دعا میں مل جائیے, ایمان میں ایک ہو جائیے. آئیے بولنا شروع کریں, کوئی بھی زبان خاموش نہ ہو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اے میرے خداوند یہوہ پاک خدا, آج خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے منت کرتا کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہو, ان کی آس نہ ٹوٹے, ان کی امید نہ ٹوٹے. وہ انتظار کر رہے ہیں تو خداوند میرا ماننا ہے, اور میں جانتا ہوں تجھے کہ تو وقت پہ موو کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو سر بلند کر دیتا ہے, اپنے لوگوں کو سرفراز کر دیتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے, وہ اپنے لوگوں پر مہربان ہو جاتا ہے, وہ اپنے لوگوں کی نگہبانی کرتا ہے, وہ اپنے لوگوں پر خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر انہیں چھڑا لیتا ہے, بچا لیتا ہے. ان کی زندگیوں کے اندر بحالی اور تازگی آتی ہے. تیرا کلام ان کی زندگیوں میں بھلے اور چلے. میرے خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب لوگوں کو بڑی بات کر دے, اپنے کلام کے مطابق ڈھلنے کا, چلنے کا فضل بخش, تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق ڈھلتے چلے جائیں, بدلتے چلے جائیں, پوتر ہوتے چلے جائیں, بتھیروں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ بنے. ابلیس کے سارے منصوبوں کو, ابلیس کی ساری طاقتوں کو, ساری قوتوں کو تیرے نام سے باندھتا ہوں. اس وقت جتنے لوگ تیری آواز کو سن رہے ہیں ان سب پر تیرے بیٹے یسوع کا خون چھڑکتا ہوں. یسوع ناصری کے نام میں ہر طرح کے غم, دکھ, بیماریاں, پریشانیاں, آفتیں, لعنتیں, مصیبتیں جائیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں, چھوڑے یسوع مسیح ناصری کے نام میں, بھاگے یسوع مسیح ناصری کے نام میں. ابلیس کا کوئی منصوبہ چلنے نہ پائے, بلکہ خداوند تیری قدرت کثرت سے کام کرے. اپنے لوگوں کو اپنے کلام میں خداوند آگے بڑھنے کا بڑا فضل بخش. سارا جلال عزت بازوگی تیرے نام کو ملے تو بڑے اور ہم کام ہو. تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو. یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگ کر مانے تھے, آمین. اور بہت جی خداوند آپ سب کو بڑی برکت.